lagi di channel saya. Ini persiapan bikin konten, mau muat apa ini namanya, bambu lur, prank bahasane wong Jawa lur. Ini bersama Sam Eri, ini siap oleng lagi ini. Ini Sam Arian nembe beli saka Jakarta lur. Ki aman iki, ora kena nganu razia iki lur. Lewat jalan tikus. Pakai sam nganu samokah iki. Enak lur. Bosku prepare dulu ini, dilem-lem dulu biar kuat. Ini bos bebek nih. Oke bos, siapa ana kayak anak kayak Pak Tong nih. Ngamuk lopot. Muat sayur.